भंजनगर सीधापदर ग्राम रे बाघ खाईगला कौला बाछुरी। गत गुरुवार राति रे मुजागढ़ रेंज सीधापदर ग्रामरू गोटे कलरापत्री बाघ गोटे नवजात बाछुरी छुआ को मारी खाई जाइतिला किछि अंश। बड़का अंश को एक गछरे रखिदेई चली जाइतिला। शुक्रवार ए घटना जना पड़िबा परे वन विभाग पक्षरु घटनार तदंत करा जाउतिला। एतिसह गतकाली संध्यारे घटनास्थल रे ट्रैप कैमेरा लगा जाइतिला। शनिवार सकाळु वन विभाग कर्मचारी घटनास्थल को जाई देखिबा बेलकु बाघ पुणी आसी मला बाछुरीर बड़का अंश को गछ परू नहीं चली जाइतिबा जଣା पड़िछि। कैमेरा जगिछि किंतु बाघ मला बाछुरी छुआ को नहीं जाइछि। गुरुवार रंजन दास को गाईपल जंगल को चरिबा को जाइतिले। संध्यारे गाईपल फेरितिले किंतु गोटे गर्भवती गाई फेरी नथिला, जहाकु नहीं स्मृति रंजन को गाई जोगाली द्वंद्व पड़ितिले। विलंबित राति रे गाई फेरीथिला। या परे शुक्रवार प्रत्युषरु गाई जोगाली बाछुरी जन्म देइथिबा गाई को धरी जंगल को जाइतिले। जंगल रे गाई जेउठी छुआ जन्म करिथिला सेठी अटकिथिला किंतु छुआ नथिबा देखिबाकू मिलिथिला। या परे खोजाखोजी करिबा परे मला बाछुरी छुआटी गोटे गछ उपरे थिबा देखिबाकू पाइथिले। एथिसह गाई चराली सह बाघ मुहांमुही होइतिला। या परे गाई चराली पाटी करिबारु बाघ सेटारु अन्यत्र चली जाइतिला। या परे खबर पाई डीएफओ हिमांशु शेखर महांती प्रमुख घटनास्थल रे पहुंची तदंत आरंभ करितिले। कैमेरा देखिबा परे एक कलरापतरिया बाघ एभली उन्नत कांड कटाउतिबा जଣା पड़िछि। गंजाम जिल्लारू अजित कुमार पटनायक रिपोर्ट, चतुर्थतम न्यूज। आपण नाटा मेघामालिक को गाँ सिद्धापदर कौन कहबे गोटे बाछुटा खाई देछि बाघ कौन कहबे बाछुरी तो राति रहूनी एटा केतोड़ घटना केमती कोन हेतला कोन जानचंदी आपण सब राति रहूनी 4 वर्ष होला लाइन बिल्कुल राति रहूनी किछ अभियोग करनांती करा होची डेली फोन लगा होची कौन से कोन से कलिकता रे के रोज से कस्टमर ना कोन से तो काई किछ बुझु नाही भय रे रहउछु आ क्या करू पूर्वर जे दिसलु के प्रशासन अधिकारी माने कोन कहै पूर्वर जे थिलु एबेले से रहउछु आ खाली पैसा मात्र मास बिल बांधियाटे सार केटे सुरक्षित बोले कोन काठ डांगा जळी गिरा बया कथा हाडुगोड को सीधापद कोन हेछि आपण कोन हेछि को बिल माळे थिला से गाई कहला टाइम होला पछु तो बाहुडी पला संध्या वाला टाइम दी रात्रि आसिला धीरे धीरे मु 5टार उठिली सु पड़लु आमे काम सरला पर गाई काम 5टा आसिला राति 5टार मु छात्री गाई छात्री चली मु चल 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 मु दामु देखौ हमबाली बे बे करी गला गुरु मु गला आसी खाई दे गिरी गछ ऊपर रख दी मु खोजुथली बाघ की बाघडा कड़ापतिटा अच्छा तले कोन हला वन विभाग के आस्तिले आस्तिले देखि ये करी कोन कहले कोन हां कहले कोन मिली बोली कहले देखा फॉर्म पकली कहले फॉर्म पकल लेखा होली कहले आ इनके आगुर के बाघ स्टेट ना प्रथम हां त दिने खाई देची गोटे गाई पछे लेट रे मिलला बड़ बाघ खाई देथिला। अच्छा एटा कंकालला मिल एटा की बाघडा एरा कड़ापतिटा मु सामने देखि छी बाघ देखिछो केबे देखिलो काली बाघ देखिलो हां कोरथिला सेही खाई देगिरी पळैथिला गाई रडी करी तो गला मते से पाखु गला गाई मते फेरी झाई पला से जागा जो जागा कहलिथिला फेरी दिन धाई बोला मु बोल जा पछे पछे केतरा बोल तो सेतु मु से नटारे राति 5टा भोर 5टा हां कोडी थिला त अंधार रे धरा पड़न मु से जागा जा खोजुथिली खोजी देखुथिली हेरी हेरी देखुथिली ऊपर रक्त पडुची मु देखली एपडो देखला गाई से पडे अनेक रहिछि पिला न देख पडु न देख गाई आउने कोन अनु जिले वाला से पडे बागडा अछि आ म देखला एम 100 मीटर दूर रे रहिरी खड़नटी साइड रे हुडा ऊपर बसछि हां बसला केते उठो बालो बागडा बड़ डगरमैन कुकुठु बड़ हो ता मोंडडी बड़ हां हले तमो देखि बागो रोइला ना ना मते खिकाला आळा कला गाला मु हां कर देल जेता गाई दी हुकाला म सांगरे आय होला पछु डेंगी पला ना बाड़ी नहीं मु गाई तो कहै छी मते जगह देखैओ मु सागर गले हमर गाई देखैओ हां गाई देखैओ तासी नेगिरी सांगरे खाली हम गले ताको देखै बोली मु से आल जने गली। अच्छा हले गाई एडी राति
ଭୟ ଲାଗୁଥିବ ତ ଗାଈ ବାଘ ହେଇ ଲାଇଲେଣି ବେଲେ ତ ଭୟ ଲାଗିବ ତୋର। हाँ तर भय लगुच आमर कुकुर अच्छी रात उठु लाइट फाइट बुलाऊ काली रात 20 हजिया जाइए କୋଡିଏ ହଉ ଜିଆ ତ। हाँ हाँ। एडी तोटार तोड़े ଆଚ୍ଛା ହେଲେ ଏ ଭିତରୁ ବାଘ ଆସୁଛି କହୁଥିଲା ନା ନାଇଁ। ए भितर को आसीनी ଆଚ୍ଛା କଣ କହିବ ବନ ବିଭାଗ କଣ କହିବ ତମେ। मन है कौन सुरक्षा टे करिया किसी दामुड़ी तो लस है 70-80 गाई गला वर्ष सारा ମାଇଟା ନା माई दामुड़ा छटे दिया 5 टका हाँ गाई जीवन सहित आम जीवन भी सुरक्षा लेबे वन विभाग 7-8टा हो जाए बन आम बुली था डर डर तो निश्चय रही आबार से गाई जंतुटा रही जंतुटा खाईद ଗାଁରେ ଭୟ ବି କେମିତି ଅଛି ବାଘ। ଏବେ ଗାଁ ଲୋକ ତ ଉଠୁନାହାନ୍ତି ଆମର ଗାଈ ତାଙ୍କର ଗାଈ ନାହିଁ ଆମେ ଆଗ ବୁଲୁଛୁ ଆଉ ତାଙ୍କେ ଭୟ କରିଦଉଛନ୍ତି ଆଉ ହାତୀ ବାଘ ତମେ ବୁଲୁ ମୁଁ ଷୋଳପାଣି ଶତପଥୀ ପୂର୍ବତନ ଅବୈତନିକ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାରକ ଏବଂ ଜଣେ ପରିବେଶ ପ୍ରେମୀ। ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛି ଗୁରୁବାର ଦିନ ରାତ୍ର ସମୟରେ ଆମର ଭଞ୍ଜନଗର ଠାରୁ ମାତ୍ର 3-4 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଥିବା ଜଙ୍ଗଲରେ ଆମର ଜଙ୍ଗଲ ପାଖ ଯୋଉ ଗ୍ରାମ ସିଧାପଦର ଗ୍ରାମରେ ବାଘ ଚିତା ବାଘ ବା ସେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଗାଈ ବାଛୁରୀକୁ ନେଇଛି ଖାଇଛି ଏବଂ ଗଛ ଉପରେ ରଖିଛି ସେଥିପାଇଁ ଗାଁ ସାରା ଲୋକ ଭୟରେ ରହିଛନ୍ତି। ବନ ବିଭାଗ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଖବର ପାଇ ସେଠି କ୍ୟାମେରା ଫିଟ୍ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି କିନ୍ତୁ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ ଆମେ ବାଘ ଚିତା ବାଘ ବା ଖାଇଛି ଏବଂ ଗଛ ଉପରେ ରଖିଛି ସେଥିପାଇଁ ଗାଁ ସାରା ଲୋକ ଭୟରେ ରହିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ମହଲର ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସମାଜସେବୀ ଏବଂ ସାମ୍ବାଦିକ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୁଣି ସେଇ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁଟି ଆସି ଯୋଉ ଗଛରେ ଯୋଉ ରଖିଥିଲା ତାର ଶିକାରଟିକୁ ତାକୁ ନେଇକି ପଳେଇ ଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଆଲୋଚନା ରହୁଛି ତଳ ଦିନେ ଆମର ବନ ସୁରକ୍ଷା ସମିତିର ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ମାନେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନେ ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଥିଲେ ଯେ ଗ୍ରାମେ ଗ୍ରାମେ ବୁଲି ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣାର କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ହାତୀ ଏବଂ ଯୋଉ ବାଘ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁର ଆତଙ୍କରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଚିନ୍ତାଧାରା ଧରିଛି ଆମର ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖିଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଫସଲ କ୍ଷତି ହେଲା ଯୋଉମାନଙ୍କର ଇଏ ମାନେ ଯୋଉ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଯୋଉମାନେ କ୍ଷତାକ୍ତ ହଉଛନ୍ତି ଆକ୍ରମଣ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ଦ୍ୱାରା ତାହାରି ପାଇଁ ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ସେଇ ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା କଥା ଯୋଉ କଥା କି ତଳ ଦିନେ ଯୋଉ ହାତୀ ଶିକାର କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚିଲେ ଆଲୋଚନା ହଉଛି ତାହେଲେ ହାତୀ ଶିକାରୀ କେବେ ହେଲେ ସକ୍ରିୟ ହେଇନଥାନ୍ତା ଚାଷ ଜମି ସକାଶେ। ସେହିପରି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ଜଙ୍ଗଲ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆମର ଯୋଉ ରହିଛି ଯୋଉ ହାତୀ ଏବଂ ବାଘର ଯୋଉ ଆକ୍ରମଣ ରହୁଛି ବା ଗାଁ ଭିତରେ ପଶୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା ସବୁ ଲୋକ ବନ ସୁରକ୍ଷା ସମିତିରେ ଆସି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବନଚଳ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ସେଠି ବି ଚିହ୍ନଟ ହେଇଥିଲା ଚିତା ବାଘ କରିଛି ସେଇ ଗାଈ ମାନଙ୍କୁ। ଏଇ ଯୋଉ ଯୋଜନା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା ହଉଛି ଯୋଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ହାତୀ ଆସି ଗାଁ ଭିତରେ ପଶୁଛି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ବିଜୁଳି ବିଭାଗ ବିଜୁଳିକୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରିଦେବାର ବା କଟେଇ ଦେବାର ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ତା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଏଇ ଯୋଉ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ମାନେ ସୁଯୋଗ ନେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମର ଯୋଉ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନଙ୍କର ପୋଷା ଜୀବ ମାନଙ୍କୁ ଆଟାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ବା ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଯୋଉ ସୋଲାର ଲାଇଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ସେଇ ଯୋଉ ଉଜ୍ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମାଭିମୁଖୀ ହଉଥିବା ଯୋଉ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ମାନେ ଗ୍ରାମ ଭିତରେ ପଶି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ଏଇ ସଚେତନ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଗ୍ରାମେ ଗ୍ରାମେ ପ୍ରେରଣ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ସ୍ତରରେ ଆଲୋଚନା ହଉଛି। ମୁଁ ଜଣେ ପରିବେଶ ପ୍ରେମୀ ପୂର୍ବତନ ଅବୈତନିକ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାରକ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି ବନ ବିଭାଗ ବନ ସୁରକ୍ଷା ସମିତି ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତାକୁ ପ୍ରେରଣ କରୁ ଯୋଉଟା କି ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରହିଛି ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ସଚେତନ ହେଲେ ଆମେ ଯେମିତି ସଚେତନ ବାର୍ତ୍ତା ଦଉ ବନ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଆମ ସମ୍ପଦ ତାଙ୍କରି ବିହୁନେ ଆସେ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଉତ୍ତର ଭୁବନେଶ୍ୱର ବନଖଣ୍ଡରେ ଥିବାର ଜଣା ପଡୁଛି। ତେଣୁକରି ବନ ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ବନ ପଶୁପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର କେମିତି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆକ୍ରମଣ କରିବାର ଯେମିତି କମିବ ଗ୍ରାମ ଭିତରେ ପଶିବାର ଯେମିତି କମିବ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ଲୋକମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ।